کہ انڈیا کا جوڈیشیل سسٹم یہ اس کے اوپر بہت بڑا کویشچن مارک آ گیا ہے. ڈسٹرکٹ کورٹ کے جج صاحب نے جاتے جاتے اس طرح کا فیصلہ دے دیا، اور پھر اوپر کی عدالتیں ٹیکنیکل ریزن سے اس فیصلے کو میں دخل دینے کو تیار نہیں ہیں، تو ایک پارٹی کا تو پورا حق مارا گیا. کہاں جائیں گے؟ کس کے پاس جائیں گے؟ کہاں روئیں گے؟ ہاں بتائیے. پریس کلب والے کہتے ہیں کہ نہیں، اس سبجیکٹ کے اوپر آپ بات نہیں کر سکتے. تو کون سے سبجیکٹ پہ ہم بات کریں گے؟ وہ سبجیکٹ کیا ہوگا جس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں، اور وہ سبجیکٹ کیا ہوگا جس پہ بات نہیں کر سکتے ہیں؟ اس کا فیصلہ بھی سبجیکٹ کے اوپر ہوگا. اگر ہمارے ساتھ کچھ معاملہ ہوا ہے تو ہم تو پریس کلب کے پاس ہی جائیں گے نا. کس کے پاس جائیں گے؟ وہاں بھی نہیں جا سکتے. تو ایسی سچویشن میں ہم کھڑے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کہیں اور کیا نہ کہیں. تکلیفوں سے، بڑی قربانیوں سے، بڑی جد و جہد سے آزاد کرایا گیا ہے، اور اس ملک کو بنانا، بسانا، آگے بڑھانا، لے کے آگے چلنا ہم سب لوگوں کا ساجھا ذمہ داری ہے. اس ساجھا ذمہ داری میں ابھی ہم لوگ تو بھاری ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بالکل غلط نہیں ہوگا کہ دشمن ہے، دشمنوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے. ڈیمونائز کر دیا، بدنام کر دیا، رسوا کر دیا ہے، منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. ایسا کر دیا، بنا دیا ہے، اس میں آپ لوگوں کا بھی کچھ نہ کچھ ہاتھ ہے، سارا نہ صحیح. تو انصاف اور انصاف کے تقاضے، اس کو باقی رکھنا سب کی ذمہ داری ہے. لاٹھی اور بھینس نہیں ہونی چاہیے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ جنگل راج ہے، یاد رکھیے گا. لاٹھی اور بھینس کا قانون اگر چلے گا تو لاٹھی ہاتھ بدلتی ہے، اس کو دھیان رکھیے. جامع مسجد بنارس جو گیان واپی محلے میں واقع ہے، تو اس میں جو وہاں کی ضلعی عدالت نے جو فیصلہ کیا ہے کہ تہہ خانے میں جو ساؤتھ سیلار ہے اس کو ہمارے ہندو بھائیوں کی عبادت کے لیے انہوں نے دے دیا ہے. یہ عدلیہ کے اصولوں اور انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے. وہ تہہ خانہ بھی اور تہہ خانے کے اوپر بھی جو مسجد ہے وہ بالکل ایک مکمل مسجد ہے، اور جو اے ایس آئی کی رپورٹ وغیرہ ہے وہ دعویٰ ہے، وہ حقیقت نہیں ہے، وہ قطعی ثبوت نہیں ہے. ان سب چیزوں کو مد نظر رکھے بغیر عدلیہ نے جو فیصلہ دیا ہے، جوڈیشری نے جو فیصلہ دیا ہے، وہ جوڈیشری کے اصولوں کے خلاف ہے. اور اس سے جو ملک بھر میں میسیج گیا ہے کہ عدلیہ کا فیصلہ جانبدار ہے، عدلیہ کو غیر جانبدار رہنا چاہیے. اس سے عدلیہ کا وقار، عدلیہ کی عزت، عدلیہ کا احترام یہ مجروح ہوا ہے، اور عدلیہ پر جو عوام کو بھروسہ ہونا چاہیے وہ بھروسہ ٹوٹ رہا ہے. اب یہ مسئلہ صرف گیان واپی کی یا جامع مسجد بنارس کی اس مسجد ہی کا نہیں ہے. جو ہمارے ملک میں پولیٹیشینز ہیں، جو حکمران ہیں، ان کی کیا حمایت ہے، ان کا کوئی سپورٹ ہے، یا عدلیہ ان کے اشاروں پہ کام کر رہی ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں. تو یہ ایک بڑا سوال ہے. اسی کے ساتھ جو بیوروکریسی ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، جیسے کہ اس فیصلے میں کہا گیا کہ 7 دن کے اندر اس کا انتظام کر، لیکن فیصلہ آتے ہی فوری ایڈمنسٹریشن اتنا ایکٹیو ہو گیا کہ دن شروع ہونے سے پہلے انہوں نے وہاں پوجا کا انتظام بیریکیڈز کاٹ کے کر دیا. اتنا ایکٹیو. تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک کے موجودہ حکمران، یہاں کا جو ہمارا ایڈمنسٹریشن اور ہماری جوڈیشری، یہ سب یہاں پر ایک
इंसाफ के तकाज़ों को समाज में सबकी तरक्की, सबके साथ इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ हो रहा है। ये बात, इससे जो नुकसान हो रहा है कि मुस्लिम समाज को ख़ास तौर पर और दीगर तमाम अक़लियतों को उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन पे, हुक्मरानों पे, यहाँ के सिस्टम पर और जुडिशरी पे ख़ास तौर पर जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम पे जुल्म हुआ तो हम किसके पास इंसाफ के लिए जाएं, ये बहुत मजरूह। इससे नतीजा ये हो रहा है कि लोगों में मायूसी है, लोगों में फिक्रमंदी और लोग बहुत परेशान हैं, सफोकेशन है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम उसी सफोकेशन को पेश करना चाह रहे हैं कि लोग समझे। मैं हमारे गैर मुस्लिम समाज के बड़े लोगों से इस बात की अपील करता हूँ कि वो आगे आए और ये जो फिरका परस्त तंग नज़र जो लोग हैं, जो समाज में इन बुनियादों को, देश की बुनियादों को तोड़ रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश करें। हम मुसलमान भाइयों से सब्र की अपील करते हैं, तहम्मुल की अपील करते हैं, लेकिन कब तक अपील करें? अगर हुकूमत, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी मुसलमानों के सब्र का और उनके तहम्मुल का इस्तेहसाल कर रही, तो ये अब मुसलमान क़ियादत के भी बस में नहीं रहेगा कि मुसलमानों को बार बार कहें कि सब्र करो, तहम्मुल करो। अगर मुसलमान सब्र और तहम्मुल के इस रास्ते को छोड़ देंगे तो मुसलमानों का तो नुकसान है। इसलिए हम मुसलमानों से चाहते हैं कि वो सब्र और तहम्मुल करें, लेकिन अगर वो सब्र और तहम्मुल करना छोड़ देंगे तो सारे देश का नुकसान होगा। इस बात को समझना हमारी भी जिम्मेदारी है, हुकूमत की भी जिम्मेदारी। तो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम तमाम लोगों से इस बात की अपील करते हैं कि समाज में मुसलमानों और खुसूसियती अक़लियतों के अंदर ये सफोकेशन है, अगर इसको हुकूमत एड्रेस नहीं करेगी और जुडिशरी पर एतमाद बहाल नहीं होगा तो इस देश में ये हुक्मरान इस देश को तबाह ताराज करते हैं। हमको इस देश को इन हुक्मरानों की लाई हुई इस तबाही से बचाने की कोशिश करना चाहिए। मगरिब कल शाम 4 बजे एक मीटिंग रखी गई थी। उसके बाद ये तय हुआ कि आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन तमाम मसाइल को उठाएंगे और उसी में ऐलान किया जाएगा कि इसके बाद हम लोग राष्ट्रपति से मिलने का टाइम आ गया, उनसे मुलाकात करेंगे। तो जो चीज़ें यहाँ पेश की गई हैं प्रेस रिलीज के ज़रिए भी और लोगों की बातचीत के ज़रिए से सब आपके सामने आ गई। देखिए, असल में बहुत दुर्भाग्यजनक है कल का परसों का फैसला। ये फैसला जो था उसमें दूसरे फरीक को कोई मौका नहीं दिया गया इसको चैलेंज करने का। उन्होंने ये कहा था कि 7 दिन तक के जो है इस पर आप 7 दिन का वक्त दिया था प्रशासन को, लेकिन प्रशासन ने रातों रात जो है वहाँ पर ग्रिल तोड़कर मूर्तियाँ स्थापित करके पूजा शुरू करवा दी है। तो इसका मतलब ये है कि प्रशासन भी एक तरह से मिली भगत है प्रशासन की और प्लेंटिफ की कि उन्होंने जो है इसका मौका नहीं दिया दूसरे फरीक को तो वो अदालत में जा सके। तो हम समझते हैं कि बहुत दुर्भाग्यजनक है। अदालतों को इस तरह का पक्षपात नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको दूसरे फरीक को इसका पूरा मौका मिलना चाहिए कि अदालत का निर्णय या फैसला उस वक्त तक नाफिज नहीं होगा जब तक कि दूसरा फरीक अगली अदालत में रुजू न कर। हाई कोर्ट में हम जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आया तब हम हाई कोर्ट गए और वैसे वही रास्ता है हमारे पास। हाई कोर्ट ये कहता है कि आपने 17 के जो फैसला था उसको चैलेंज नहीं किया। 17 का फैसला किसी और इशू में था और 31 का फैसला किसी और इशू पे है। तो हम समझते हैं कि 31 का फैसला पूजा के लिए है, वहाँ मूर्ति रखने के लिए है। जाहिर है कि हमको उचित था इस पर कि हम उसमें जा सकें। तो जाहिर है कि ठीक है, उन्होंने कहा है कि आप 17 को भी हमारी चुनौती है, लेकिन 17 का इशू पूजा से रिलेटेड नहीं था। बाबरी मस्जिद का केस आपके सामने है। बाबरी मस्जिद में कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के पूरे ऑब्जर्वेशन हमारे फेवर में, फाइनल डिसीजन हमारे खिलाफ है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं आप मुझे बताइए ना। आप ये कहते थे कि हमने किसी यानी मुसलमानों ने कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई, कोर्ट ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब ये नहीं हुआ तो पूरा इशू ही खत्म हो गया ना। नहीं, अभी तो हमने बताया ना आपको कि अभी हम इसको यदि हाई कोर्ट ने रिजेक्ट नहीं किया है पूरी तरह से, हाई कोर्ट ने एक रास्ता बताया है, हम उसको अवेल करने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ हमने बताया कि हम सदर जमहूरिया राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं, तो उनके बाद फिर और क्या करना है उस बात सोचेंगे।